voy a invitar a estar de pies I invite you to please stand. y abrimos nuestras Biblias en Marcos capítulo 11 We open our Bibles in the book of Mark, chapter 11, y leemos dos versículos, and we're going to read two verses, el 25 y el 26. verse 25 and 26. La Escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, Y brethren. sentados inclinamos nuestros rostros para orar. We're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Te pedimos que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos con el tema, la oración que Dios nunca ignora. Brethren, we continue with the theme, the prayers that God never ignores. Encontramos en la Biblia 7 principios que cuando se activan juntos producen la oración que Dios nunca ignora. We find 7 principles that when you put them together, they produce this prayer that God never ignores. El primer principio enseña que la oración que Dios nunca ignora es la que brota de un corazón contrito y humillado. The first principle is that prayer that comes from a heart that is broken and contrite. Que dice el Salmo 51, verso 17, que no despreciará Dios jamás. That says in Psalm 51:17 that the Lord will not despise. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. The Lord does not reject a heart that is broken and contrite. Un corazón vestido y revestido de humildad. A heart that is dressed and clothed with humility. Es de alta estima delante de Dios. It is of a high value before the Lord. El Salmo 138, 6 dice que Dios atiende al humilde y mira de lejos al altivo. In Psalm 138:6 it says that the Lord, he regards the lowly, but the proud he knows from afar. Y como el publicano que descendió a su casa justificado antes que el fariseo, And as the tax collector who returned to his home justified before the Pharisee, porque se humilló delante de Dios. because he humbled himself before God. Porque escrito está, For it is written, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. for whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. El segundo principio enseña que la oración que Dios nunca ignora es la oración que se hace con confianza a Dios. The second principle of the prayer that God never ignores is that prayer that is done with confidence unto the Lord, Reconociendo nuestra identidad de hijos, acknowledging and recognizing our identity as children, donde nos acercamos al trono de la gracia confiadamente, where we draw near to the throne of grace confidently, con el entendimiento de que ya no somos extranjeros ni advenedizos, como dice Efesios 2:19, sino miembros de la familia de Dios. knowing that we are no longer strangers and foreigners, but we are now a part of the family of God.
El tercer principio enseña que la oración que Dios nunca ignora es la que se hace con fe, no dudando nada. The third principle is of the prayers that God doesn't ignore is the one that's done with faith and without doubting anything. Creyendo en Dios y en sus promesas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Believing in God and in His promises, because without faith it is impossible to please God. El cuarto principio enseña que la oración que Dios nunca ignora es la que se hace alineados con la voluntad de Dios. That fourth principle of the prayer that God never ignores is the one that is done, that prayer that is done that is aligned with the will of God. Creyendo que Él siempre nos oye Believing that He always hears us cuando pedimos conforme a su voluntad when we ask in accordance to His will y cuando seguimos su ejemplo. and when we follow in His example, El ejemplo de nuestro modelo perfecto, the example of our perfect role model, Jesucristo, Jesus que en Christ. cierta ocasión en su oración dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. The one who said on a certain occasion in his prayer, he said, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. El quinto principio enseña que la oración que Dios nunca ignora es la que se hace con un corazón rebosando de gratitud. The fifth principle of the prayer that God never ignores is the one that is done with a heart that is overflowing with gratitude. Que como dice la Escritura, da gracias a Dios en todo y por todo. That prayer that is done giving thanks to God in all things and for all things. Vamos a leer esos textos. Let's read these verses. Efesios 5:20 dice Ephesians 5:20 que says nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. it says there that we should give thanks to the Lord in all things, to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Y Primera Tesalonicenses 5:18 dice que debemos dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. And in 1 Thessalonians 5:18 it says that in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Fíjese que cuando damos gracias a Dios en todo y por todo, You should notice that when we give thanks to God in all things and for all things, nos alineamos con la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. then we align ourselves with the perfect will of God for our lives. Así que aún por las experiencias desagradables nosotros debemos dar gracias a Dios. So even for those experiences that are not so pleasing, we should give thanks to God. Porque nuestro Dios hace que nuestras experiencias desagradables nos ayuden a bien, dice la Biblia en Romanos 8:28. Because God makes it so that all those things, even those unpleasing things, will work together for good, as it says in Romans 8:28. Y en Génesis 50:20 dice que Él encamina las cosas malas a bien. And in Genesis 50, verse 20, it says that He turns all those evil things into good. Por eso debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. That's why we should give thanks to God in all things and for all things. Ahora bien, el sexto principio bíblico enseña que la oración que Dios nunca ignora es la que se enfoca en la gloria de Dios y no en nosotros. So now the sixth principle that is this prayer that God never ignores is the one that focuses on the glory of God and not our own. Tenemos que admitir que We need to admit, que la mayoría de nuestras oraciones son egoístas. we have to admit that the majority of our prayers are selfish. Muchas veces le decimos al Señor en oración: Señor, sáname porque no aguanto este dolor. Many times we say to the Lord in prayer, Lord, heal me because I can no longer just bear this pain. En otras ocasiones oramos diciendo: Señor, provéeme porque no soporto esta escasez. And on other occasions we say, Lord, provide for me because I can no longer tolerate not having enough. Otros oran diciendo: Señor, restaura mi matrimonio porque no quiero seguir viviendo solo. Others say, Lord, please restore my marriage because I don't want to live alone. Hermanos, y aunque estas oraciones son legítimas, And brethren, although these prayers are legitimate, tenemos que admitir que están centradas en nosotros mismos. we have to admit that they are centered on us, on ourselves. Estamos pensando en nuestro alivio, en nuestra comodidad, en nuestro beneficio. We're thinking about our own relief, our own benefits, our own comforts. Pero la oración que Dios nunca ignora But
But the prayer that God never ignores es la que trasciende el yo, is the one that transcends that self. para enfocarse en lo que Dios quiere To be able to focus on what God wants y no en lo que nosotros queremos. and not in what we want. Cuando estamos orando, So when we are praying, deberíamos hacernos estas preguntas. we should ask ourselves these questions. ¿Para qué oramos? Why are we praying? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestro propósito? What is the motivation? What is the purpose? El propósito supremo de nuestras oraciones debería ser glorificar a Dios siempre. The supreme purpose should be to glorify God always. Es donde no solo buscamos la bendición de Dios, It's not where we're just seeking God's blessings, sino que dicha bendición se convierta en un testimonio que lleve gloria y honra a Dios. but that blessing would bring glory and honor to God. Por ejemplo, que podamos decir en oración: For example, that we might be able to say in prayer, Señor, te pido que me sanes de esta enfermedad Lord, I'm asking that you would please heal me from this sickness, para que mi vida sea un testimonio impactante de tu poder sanador, so that my life can be an impacting testimony of your healing power, para tu gloria y tu honra, for your glory and for your honor, para que los médicos que dijeron que no había esperanza reconozcan que tú eres Dios verdadero. so that the doctors who said there was no hope, they can acknowledge and recognize that you are a true God. Hermanos, cuando oramos de esa manera, So, brethren, when we pray in that way, la sanidad ya no es el fin, the healing is no longer the end outcome, sino el medio a través del cual Dios es glorificado. but the means by which God himself is glorified. Así que en lugar de orar, Señor, sácame de esta deuda, So in place of praying, Lord, take me out of this debt, deberíamos orar: Señor, dame victoria financiera, we should pray, Lord, give me a financial para que victory, todos conozcan que tú eres Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. so that everyone can know that you are Jehovah Jireh, the Lord, my provider, Para que mi familia y los que están a mi alrededor aprendan a confiar más en ti. so that my family and those that are around me can learn to trust more in you, Y para que yo pueda usar mis recursos para glorificarte a ti siempre. so that I can use my resources to glorify you always. Hermanos, esta oración le da a Dios una razón mucho más grande para responder que mi simple comodidad. Brethren, this type of prayer gives God a more reason to answer than my own comfort. ¿Por qué esto es importante? Nos preguntamos. So why is this important, we ask? Porque su gloria es más importante que nuestro beneficio. Because his glory is much more important than our own benefits. Su gloria es más importante que nuestro alivio. His glory is more important than our own relief. Su gloria es más importante que nuestra comodidad. His glory is more important than our comfort. Él desea que su gloria cubra los cielos, He desires that his glory would cover the heavens, como lo cantábamos anteriormente. as we were singing before. En Habacuc 3:3 lo dice. In Habakkuk 3:3 it Él says it. desea que su gloria llene los cielos y la tierra se llene de su alabanza. It is his desire that the heavens be covered with his glory and the earth be filled with praise. Nuestro Dios desea que su poder, su bondad y su fidelidad sean conocidos en toda la tierra. Our God desires that his faithfulness, his goodness, and his will be known throughout the world. Que su gloria cubra los cielos y la tierra se llene de su alabanza. That his glory would fill the heavens and cover it, and that the earth would be filled with his praise. Hermano, por eso es que todo lo que nosotros hacemos, Brother, that's why everything that we do, sea de palabra o de hecho, with our words or with our lo actions, debemos hacer en su nombre y para su gloria. we should do it all in his name and for his glory. Fíjese si esto es así, We should notice that this is so. que 1 Corintios 10:31 dice, 1 Corinthians 10:31 says, vamos a leerlo. let's read it. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. It says, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Hermanos, comer y beber son las acciones más básicas y cotidianas de nuestras vidas.
So, brethren, to eat and to drink are the most basic and everyday things that we do in our Y life. si esas acciones deben tener como fin la gloria de Dios, And if these actions have as that end outcome to glorify God, ¿cuánto más nuestras oraciones, how much more our que prayers, son nuestra comunicación directa con nuestro Dios? which is our direct communication with God. Así que el propósito de cada petición nuestra debería ser que Dios sea glorificado. So the purpose of all our petitions should be that God himself would be glorified. Cuando oramos para la gloria de Dios, So when we pray for the glory of God, estamos actuando como hijos maduros, we're acting like mature children porque ya no solo buscamos nuestro beneficio, because we're no longer just seeking our own benefits, nuestra comodidad o nuestro alivio, our own relief, or our own comforts, sino que buscamos llevar gloria y honra al nombre de nuestro Dios. but we are seeking to bring glory and honor to the name of our God. Así que la oración que Dios nunca ignora So the prayer that God never ignores es aquella en la cual Él es el héroe final de la historia. is the one where he is the hero at the end of the story. Hermano, Jesús nos dio ejemplo de esto. Brethren, Jesus gave us the example of Él es this. nuestro ejemplo notable. He is our notable example. Y está ahí para que nosotros sigamos su ejemplo y sigamos sus pisadas. And it is there so that we can follow his example and follow his footsteps. Él dijo en cierta ocasión en su oración, He said on a certain occasion in his prayer, orando al Padre en Juan 17:4, praying to the Father in John 17:4. Padre, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Yes, Father, I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. Hermano, el Señor fue muy solícito en glorificar a su Padre en la tierra. Brethren, the Lord was very diligent in being able to glorify his Father here on earth. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. And we should do the same. Que nuestra motivación siempre esté centrada en la gloria de Dios. That our motivation would always be centered in the glory of God. ¿Qué le parece? What do you think about that? Es el sexto principio. That's the sixth principle. Que cuando nosotros lo practicamos, So when we put this into practice, produce la oración que Dios nunca ignora. it'll produce that prayer that God never ignores. Ahora, el séptimo principio Now, the seventh principle enseña que la oración que Dios nunca ignora es la que brota de un corazón perdonador. The seventh teaching is the prayer that comes from a heart that is forgiving. Mire, la falta de perdón en la vida del creyente The lack of forgiveness in the life of a believer es una interferencia que puede echar a perder todo. is an interference that can cause a loss of everything. La falta de perdón es el obstáculo más común The lack of forgiveness is the most common obstacle. que bloquea las oraciones de los creyentes. It blocks the prayers of the believers. Hermano, todos nosotros hemos sido heridos, Brethren, all of us have been hurt. unos más y otros menos, Some more and some less. pero todos hemos sufrido. We've all suffered. Hemos sufrido traiciones, We've suffered betrayals, palabras crueles cruel words, e injusticia de otras personas. the injustices of other people. Y la reacción más humana y natural And the most natural and human reaction es guardar rencor y resentimiento en nuestros corazones. is to keep that resentment and keep it in our hearts. Y sentir el derecho, que tenemos el derecho de no perdonar a la persona que nos lastimó. And to feel the right that we don't have to forgive the person that hurt us. Y esto nos parece muchas veces justo, And this seems to us many times like it's righteous. pero las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo nos dicen lo contrario. But the teachings of our Lord Jesus Christ teach us the contrary. Estas son sus sanas palabras. These are his wholesome words. Esta es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. This is the doctrine of our Lord Jesus Christ. La sana doctrina. The sound doctrine. El Señor enseñó The Lord taught en sus sanas palabras in his wholesome words que la falta de perdón no es un derecho, sino un veneno mortal en la vida del creyente. that the lack of forgiveness is not a right, it is a poison in the life of the believer. Es como una cadena It's like a chain que pensamos que estamos poniendo sobre el cuello de nuestro ofensor.
that we think that we're placing on the neck of the one who offended us. Pero nos equivocamos. But we're so mistaken. Porque en realidad estamos amarrando esa cadena a nuestros pies, Because what's truly happening is we are chaining ourselves in our feet, impidiéndonos avanzar en el camino del Señor. stopping us from advancing in the way of the Lord. La Escritura establece una ley espiritual Scripture establishes a spiritual law tan seria y tan directa que debería hacernos temblar. so serious and so direct that it should cause us to tremble. Y es que nos enseña que existe una conexión directa And it teaches us that there is a direct connection entre el perdón que damos y el perdón que recibimos del Señor. between the forgiveness that we give and the forgiveness that we get from the Lord. Enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. These are teachings from our Lord Jesus Christ. Ahí está en Marcos 11, 25 y 26. You find it there in Mark 11, 25 and 26. Lo leímos al principio. We read this at the beginning. Mire lo que dijo el Señor. Look at what the Lord said. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Escuche bien esto, hermano. Listen well to this, Un brethren. corazón que voluntariamente se cierra para no perdonar a su hermano A heart that voluntarily closes up to not forgive their brethren interrumpe su propia capacidad de recibir la gracia y el favor de un Padre celestial. Come on now. It interrupts Interrumpe su propia capacidad de recibir la gracia y el favor their own capacity to receive the grace and the favor de un Padre celestial que ya nos ha perdonado una deuda mucho más grande y mucho mayor. of a heavenly Father that has already forgiven us of a greater debt. La falta de perdón The lack of forgiveness. crea una estática terrible It creates a terrible static en nuestra línea de comunicación con nuestro Padre celestial. in that line of communication with our heavenly Father. El mismo Señor Jesucristo The Lord Jesus Christ. nos dio esta advertencia en Mateo 11:25, He gave us this warning in Matthew 11:25 cuando dijo: when he said, y cuando estéis orando, perdonad. and when you stand there praying, forgive. Esta advertencia está ligada directamente al acto de orar. This warning is directly connected to the act of prayer. Note que Jesús no dijo Notice that Jesus didn't say, después de orar, he didn't say after you pray, considera si quieres perdonar o no. you can consider if you want to forgive or not. No, él no dijo eso, That's not what he said. sino que el Señor pone el perdón como una condición But the Lord places forgiveness as a condition que debe ocurrir en el mismo acto de la oración. that should occur in that very act of prayer. Es como si el Señor dijera: It's as if the Lord is saying, antes de que me pidas cualquier cosa, before you ask me for anything, primero asegúrate que no hayas cerrado tu corazón contra tu hermano, please be assured that you haven't closed your heart against your brethren. porque de lo contrario tu oración no va a subir a la presencia del To the Señor. contrary, your prayer will not rise up to the presence of the Lord. O sea, amados hermanos, In other words, brethren, ¿cómo podemos pedir a Dios una misericordia que nosotros mismos nos negamos dar al hermano? how can we ask the Lord for a mercy that we ourselves are denying our brethren? Dios mismo ha establecido que esto no funciona de esa manera. God himself has established that this doesn't work in that way. Imagínese un momento Imagine for a moment que las bendiciones de Dios son como un río de agua viva that the blessings of God are like the flowing of living que waters. fluye en dirección a nuestras vidas. It flows in the direction of our own lives. Nuestra falta de perdón Our lack of forgiveness es como una piedra enorme is like a big rock que obstruye el canal which obstructs that channel para que esa bendición y esa agua viva llegue a nosotros. so that a blessing and that living water will flow towards us. Dios desde su trono de gracia sigue enviando su agua viva.
God from his throne of grace continues to send his living waters. Pero lamentablemente muchas veces no llega a nosotros. But sadly, many times they don't reach us. No porque Dios haya dejado de enviarla, Not because God stopped sending it, sino porque nosotros con nuestra falta de perdón hemos bloqueado esa bendición. but because we, with our lack of forgiveness, have blocked that blessing. Hermano, ¿de qué vale So, brother, what is it worth que it usted practique todos estos principios that you would practice all of these principles y no practique el perdón? and you don't practice forgiveness? ¿De qué vale What would it be worth? que nos humillemos delante de Dios? That we humble ourselves before Que God, nos acerquemos a Él con confianza. that we would draw near to him with confidence, Que oremos con fe, no dudando nada. that we pray with faith, not doubting anything. ¿De qué vale What is it worth? que nos acerquemos a Él con un corazón rebosando de gratitud? That we come near to him with a heart that is overflowing with Que gratitude, tengamos la motivación correcta de glorificar a Dios siempre. that we have the correct motivation to glorify God always, Y no hayamos perdonado. and we haven't forgiven. Nuestra falta de perdón Our lack of forgiveness, echa a perder todo. it causes everything else to be lost. Así de seria es la cosa. This is how serious this is. El acto de perdonar This act of forgiveness no es tanto un regalo que le hacemos a nuestro ofensor, is not so much a gift that we give to the person who offended us. sino más bien es el acto de remover la piedra, el obstáculo, It's the act of removing that stone, that obstacle, para que fluya la bendición de Dios en dirección a nuestras vidas. so that the blessing of God can flow in the direction of our lives. Así que, hermanos, perdonar no es sentir que el dolor se ha ido de nosotros. So to forgive isn't that we just feel that the pain has left us. Perdonar no es decir que lo que nos hicieron no fue grave. To forgive isn't to say that what was done to us wasn't something that was grave. Perdonar no es necesariamente volver a confiar en la persona que nos ofendió To forgive doesn't mean necessarily that we again trust that person who offended us o restaurar esa relación. or to restore that relationship. Perdonar es un acto de obediencia a Dios, To forgive is an act of obedience unto God, donde nos presentamos delante de Él where we present ourselves before y Him le decimos, Señor, and we say, Lord, esta persona me debe una gran deuda de dolor, this person owes me a great debt of pain. pero yo en obediencia a tu palabra But I, in obedience to your word, decido cancelar esa deuda. I decide to cancel that debt. Ya no se la cobro más, I will no longer charge them la anymore. suelto de mi vida I let loose from my y te life. la entrego a ti, And I give it to you, a ti que eres el juez justo de toda la tierra. you who are the righteous judge of all the earth. Hermano, cuando nosotros hacemos So, eso, brother, when we do this, en ese preciso momento, in that very moment, la paz de Dios que sobrepasa todo the entendimiento peace of God that surpasses all understanding guardará nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros corazones en Cristo Jesús. it will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. Y encontrarás And you shall find que tu corazón perdonador, that your forgiving heart, limpio de amargura y resentimiento, cleansed from bitterness and resentment, estará preparado para recibir todo lo que Dios tiene para ti. it will be prepared to receive everything that God has for Y tus you. oraciones subirán a la presencia del And your Señor. prayers will rise up to the presence of God. Porque ante un creyente que guarda estos principios, Because before a believer that keeps all these principles, el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas the enemy of God and the enemy of our souls, no puede prevalecer. he cannot prevail. Yo tengo que repetir eso. I have to repeat that. Ante un creyente que guarda estos principios, Before a believer who keeps these principles, el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas no puede prevalecer. the enemy of God and the enemy of our souls cannot prevail. Las puertas del infierno, The doors of hell, el consejo del enemigo, the counsel of the enemy, no puede prevalecer contra un creyente que guarda la palabra de Dios. it cannot prevail against a believer who keeps the word of God. Gloria a su nombre. Glory to his name. Hallelujah. My God. El enemigo no puede acusar un corazón que ya ha sido justificado. The enemy can't accuse a heart that's already been made righteous. El enemigo no puede intimidar a un hijo confiado The enemy cannot intimidate a child who is confident, que vive confiando en Dios. who lives
trusting in God. El enemigo no puede engañar un corazón lleno de fe y de confianza en The enemy Dios. cannot deceive a heart that is filled with faith and confidence in the El Lord. enemigo no puede tentar una voluntad rendida al Señor. The enemy cannot tempt a will that has been surrendered unto the Lord. El enemigo no puede operar en una atmósfera de gratitud donde el creyente siempre le está dando gracias a Dios. The enemy cannot operate in an atmosphere of gratitude where the believer is constantly giving glory to El God. enemigo no puede oponerse a una oración que busca siempre darle la gloria a Dios. The enemy cannot oppose a prayer that is seeking to always give the glory to Y el God. enemigo no puede encontrar una apertura en un corazón que practica el perdón. And the enemy cannot find an opening in a heart that is practicing forgiveness. Así que la derrota del enemigo será total y segura So the defeat of the enemy will be total and it will be assured mientras nosotros practicamos la oración que Dios nunca ignora. while we practice the prayer that God never ignores. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con vosotros. May the peace of God be with you all. Praise God.